जय जगन्नाथ सांग मैंने मु 96 ब्लॉगर मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग आपण समस्त स्वागत। आज मु आपण समस्त पुणी आउ थे गोटे नुआ डिश नहीं आसी जार ना हो हैदराबादी मिरियाला कोड़ी सोरबा। तो चलो देखा यार प्रोसीजर केमती कौन रोचे मुझे ए टू जेड सब वीडियो माध्यम जनवाई चेष्टा कर। तो फास्ट मुझे गोटे हाँडी किसी तेल नहीं भलसे गरम कली तापर मोर जो गरम मसला सब दरकार थिला से सब ऐड कली। तो गरम मसलार सब इनग्रेडिएंट लिस्ट मुझे आपण मानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि आपण मन जाई चेक कर परिबे। गरम मसला भल सते कर सारा पर पूर्वर काटी रखि किसी स्लाइस पियाज 250 ग्राम पखापाखि ताकू से ऐड कली। तो ओनियन को भी भल भाव ब्राउन होगा जाए से भी भुणवे कहीं ओनियन कंचा स्मेल जावा निहाती दरकार। पियाज को भल भुणी सारा पर पूर्वर काटिक रखि किसी चिकेन पखापाखि 250 ग्राम पखापाखि से ऐड कली। चिकेन को ऐड कर सारा पर सेटा भी भुणवा स्टार्ट करूँ। तापर आम से जिंजर गार्लिक पेस्ट प्रायतः 100 ग्राम पखापाखि से ऐड करूँ से। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा भल भाव भुणु कच्चापण स्मेल जावाई से टिके भुणी सारा पर आप टर्मेरिक पाउडर जोड़ा कि हलदी से ऐड करूँ। तापर पखापाखि 200 ग्राम पखापाखि टमाटो ऐड करूँ और सेटा भी भल भाव भुणु भल भाव सब आइटम को भुणु। तापर आम से रेड चिली पाउडर 3 टेबल स्पून, सॉल्ट 3 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 4 टेबल स्पून और काश्मीरी रेड चिली पाउडर 3 टेबल स्पून ऐड कर दिंतु। ऐड कर देकी से सब को भल भाव भुणु। मसला पूरा ग्रेवी रे पूरा टाइट भाव लगिकी चिपकिकी रहिबो। भल भाव भुणी सारा पर से हल्का टे पानी ऐड कर दिंतु। पानी ऐड करके सेटा भी भल भुणु। तापर आम कि ब्लैक पेपर पूरा फुल फाइन वाला से ऐड करदे पखापाखि 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून पखापाखि और किछटा गरम मसला जोटा कि आमर सिक्रेट मसला से ऐड करदे। तापर से सब आइटम को भल भाव भुणिबा। तापर आपण माने से आपन को जितनी क्वांटिटी सूप दरकार आपन से अनुसार पानी ऐड करें। तो मो होटेल मोर 50 पैक्स एट ए टाइम रे जरूरत हुए पर डे मोर 50 पैक्स मुविंग हुए। तो मो हिसाब से 50 पैक्स एट ए टाइम रे सूप बनई दे। तो आपणकर जो क्वांटिटी जो हिसाब से आपणकर दरकार तो आपन से क्वांटिटी हिसाब से सब पानी ऐड करें। जेहेतु मोर आलाकाट रे 50 ରୁ 60% जाए डेली तो मु एट ए टाइम रे 50 ରୁ 60% एट ए टाइम रे बनई दिए कारण ऑर्डर मझे पुणी आउ थे सूप गरम कर देवाई तो टाइम हो न था हिसाब से बनई दिए। आप हिसाब से बनई पारे। तो पानी ढालतु आपको जी परिमाण सूप दरकार से हिसाब से आप पानी दिंतु। पानी दे सारा पर भल भाव मिक्स कर दिंतु कहीं मोर पतला हाँडी तो लगे तले टे भय थाए। पानी दे सारा पर भल भाव मिक्स कर दिखाँ मसला पूरा ग्रेवी रे पूरा फिटिक लगे चारिपटे तो भल भाव घाटी दिंतु। पखापाखि अध घंटा रू घंटे जाए स्लो मीडियम फ्लेम रे ढक्कन बंद करके से भाव छाड़ दिंतु।
ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପତଲା ହାଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ତଳ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ତଳ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦିଏ, କାରଣ ଯେମିତିକି ସୁପ୍ ଲାଗି ତଳେ ନଯାଏ, କାରଣ ସୁପ୍ ଲାଗିଗଲେ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହେବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସୁପ୍ ଏବେ ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସୁପ୍ର ଥିକନେସ୍ ଆସିନଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ତଳ ନ ଲାଗିଯାଏ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରା କିଚେନ୍ରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସୁପ୍ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସୁପ୍ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 100% ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର୍ରେ ସୁପ୍କୁ ଷ୍ଟେନ୍ କରିଦେବା। ଷ୍ଟେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଲାକାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ତାକୁ ତଡ଼କା ମାରିକି ସୁପ୍ ପିକଅପ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗରମ କଲି। ଅଏଲ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଡ଼୍ କଲି, ଗାର୍ଲିକ୍ ଚପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚପ୍, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସତେ କଲି। ତାପରେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ଆଡ଼୍ କଲି, ଚପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି। ତାପରେ ଆମର କଟା ହେଇଥିବା ପୁରା ଫାଇନ୍ ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସତେ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଶଳା କ୍ୟାମେରା ବାଲାଟାକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଢଙ୍ଗ ସେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି। କୁଆଡ଼ୁ ଶଳା ଧରା ହେଇକି ଆସିଛି କେଜାଣି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆଇଟମ୍ ଭଲରେ ସତେ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ହାଲକା ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲି, କାରଣ ଚିକେନ୍ରେ ମୁଁ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ସୁପ୍ ଆଡ଼୍ କଲି। ସୁପ୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ସୁପ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିବା। ମସଲା ମସଲି ମାନେ ସବୁ ତ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ମିରିଆଲା କୋଡ଼ି ସୋରବା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ତ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। ତ ହାଲକା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍, ଟିକେ ସିଜନିଂ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ ସଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ବାସ୍ ସେତିକି। ସିଜନିଂ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ କିଛି କୋରିଆଣ୍ଡର ଲିଫ୍ ପକାଇ ସେଇଟାକୁ ପିକଅପ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତେ ଘଣ୍ଟାକର ମେହନତ ପରେ ସୁପ୍ଟା ମୋର କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ରହୁନୁ, ଛୋଡ଼ିବୁ, ପିଇବୁ ତ, କାହିଁ ଏମିତି କାଳେ ହେଉଛୁ। ରହ, ପିଇବୁ, ତତେ ହିଁ ଦେବି, ପିଇବୁ। ପିଇବୁ, ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ତତେ ଦେବି। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍ ବାହାରିଛି, ଖାଇଲେ ହଜିବେ। ତ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୋର ଏଇ ସୁପ୍ ପାଇଁ, ଖାଇଲେ ହଜିବେ।
ହଜିଯିବେ ତ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁପ୍ଟା ମୋର କେମିତି କ'ଣ, ଏତେ ମେହନତ କରି ସୁପ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏ କାଙ୍ଗାଳ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍